चलो ना चाय पीते हैं। नहीं, मैं काली हो जाऊंगी। रोज मेरा खून पीती है, लाल तो हुई नहीं। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब देना। अगर गलत हुआ तो बहुत पिटोगे। तो बताओ, अगर समुंदर के बीच नींबू का पेड़ है तो उस नींबू को कैसे तोड़ोगे? सर मैं चिड़िया बनकर तोड़ूंगा। आदमी को चिड़िया क्या तेरा बाप बनाएगा? तो बीच समुद्र में नींबू মই কথাখিনি সুধি যাম আৰু আপুনি জাষ্ট কৈ যাব। অসমীয়াত নে ইংৰাজীত? অসমীয়াতে ক'ব, ইংলিছত ক'লে সকলোৱে বুজি নাপাবও পাৰে। ইয়া অসমত এইটোৱে অলপ প্ৰব্লেম হয়। উঠাইছে ঠেকেচা মাৰি দিম, গোটেই পাৰ্চ জনজনাই যাব। এনি প্ৰব্লেম? ন ইচকে অ'কে, আমি যাব পাৰোঁ? ঠিক আছে দেই, নহয় যাম। অ'কে, আমি যাম। কেমেৰা ৰেডি? ভইচ পাই আছে? হেল্ল', অ'কে, কাউণ্ট। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ। ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে কৃষ্ণ কমল খাটনীয়া। হয়, আচলতে সাহসটোৱে মেইন। জংঘলৰ ভিতৰত যে ইমান ডাঙৰ গেং এটা সোমাই আছে, সেই কথা আপোনালোকে কেনেকৈ গম পালে? আমাৰ কিছুমান চ'ৰ্চ থাকে পুলিচৰ, আৰু মোৰো তেনেকুৱা কিছুমান ব্যক্তিগত চ'ৰ্চ আছে, আৰু তেওঁলোকৰ খবৰ অনুসৰি আচলতে আমি জংঘলত এণ্ট্ৰি মাৰিছিলো, আৰু সেই কথাটো মই থানাত কিমান লৈছেনো? কিমান লৈছে কাপোৰযোৰত? 3800। 200 টকানো কাৰ মৰমত সি এৰি দিলে? 4000 ল'ব লাগিছিল। এনেও 200 টকাটো দিবই লাগিব, ব্লাউজ চিলাবলৈ দি আহিছো। এ মজা, খাই দিলেও। बेटा तेरा रिजल्ट का क्या हुआ? डैड, एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। गुड न्यूज बता। मैं पास हो गया। ग्रेट। और बैड न्यूज? गुड न्यूज गलत है। यार ये बताओ, तुम लड़कियां विदाई के समय इतना रोती क्यों हो? पागल, अगर तुझे पता चले कि कोई तुझे अपने घर से दूर ले जाके बर्तन मजवाने वाला है तो तू क्या नाचेगा?